Mana sila kasapero. Yaşarır gözler, sızılar bu yürek ve diller. Bu aşıklar seni özler Muhammed ya Resulallah. Aşkınla yaşarır gözler, sızılar bu yürek ve diller. Bu aşıklar seni özler Muhammed ya Resulallah. Allah'ım bağışla bizi bu Mevlüt kandilinde. O güzel Resulün yüzünü görelim biz de cennette. Allah'ım bağışla bizi bu Mevlüt kandilinde. O güzel Resulün yüzünü görelim biz de cennette. Sensiz dünyayı neyleyim yok. Ready na po ba? Laisa, saya dapat sama Laisa. Laisa, saya dapat pakai betul harus kah? Laisa. Balik yan sa metong manggula, kaginalilapit na si Laisa. Nanyaw ko na makalakaw na sugurot no, tamakan mga akin tundungan no, babay tano, tamakan mga akin nauka ako kamapakal, napapagsagaya, yung mga lunas sa kababayanan niya sa dapat kailay ang sasagayan ng usang saliwa, kanya sa loob, nabasi mapapayaan siya ba ikaw mga exhibitionist sa kasama.
Kayak sila, kayak. Dumi tutup berapa? Mga teenager dah. Ay mga kuat. Andang kena jalan suka. Suka pakai nasi. Iya raja mami mengasan. Kantor muna saja. Matua kanakan ini dia. Matua kanakan. Oh. Weh biasa kan. Dong, biasa kata. Biasa kata tadi ni ngada makan kasih. Biasa kata. Saya kami kalau lagi sana, kawan. Di dia, nak bicara di mana. Oh. Oh. Apa kita mau ngapain nak? Ini nama kemana? Kebetulan tuh nama pakai mobil ini nggak ada nama mana sih. Girum ini Pak. Ada pengganti juga. Nak komentar mana ini itu sih. Amalnya itu ada bukan ini. Ada mata ini musuh. Yang apa maksudnya? Bantu nabigyan sa bebo. Na. Weh mapi apa makadawatan na mama ada. Dah pamilya na niya mama. Di ba kanya? Kanakan na matua. Pagkalaman ko kaluma, yan itabihan na, niyong sukal man na bagay. Kagawagin din niya, nung bagay sa kaluma ni Makaran. Bali sabi ito, nangyayari no, kay Makaran ko nakatapanin sa mga pagulid ha. Bali, yan siya ikaduha, may masarap tanong na susot matunika. Well, susot matunika niya na, yan iniyak ko man sa kalugita ko agama na, sunda. Yan yung mga napakakalimagulan, nagkanapakikya sa kalkawin. Okay, nandiyan kami kapiyan ini kuan ng galina, doon tayo makakuha sa bahala, lukan ulakta. Okay, kami kanalipatan na, hindi ka kumuha na ginawa sa nato na may dapat ni may kawin ako, kada pagpatuloy ka. Di, gagaling mo sa kawin. Tuwa importante mo na ito ay kinapagagadato. Bale, bagyan ko yung pagpatuloy ka, hanay kabutan mo kapasat din. Inna alhamdulillah, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ano niya me? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Okay po, maraming salamat sa ating mga kasasabay. Prepare mo na para po lahat tayo sabay-sabay matatapos na yung ako na ito. Matatapos sa tuloy. Okay.
Ready na? Thumbs up naman muna pag ready na. Ready na? Asherettes, abay, ready na mo. Thumbs up para alam ko dito. Ano men? Thank you po sa lahat ng ating Asherettes. Wala pa. Para magaling picture natin. Okay. Miss Carlita Mulod. Miss Fatima Bungunsa. Miss Zedang Singkada. Miss Marian Mulod. Miss Diaz Mulod. Laki na may. Mga nagagandara nating Asherettes na sina Mikaela Luna, Yasmin Taluso, Sanmina Yamalon, Kakatulis. left and right ha, left and right. Ano para makita ko lang sa pictures. Yak ka naman. Bihon. Luman. Ang ating po mga nagwawang sa News Head, para sila Mr. Alan Palusot, Mr. Sadam T. Valendinan, Mr. Joe Mulo. Para sila na. Clap naman po dyan, para naman hindi pinag-form na mahula na ng crowd. Room. Ang ating naman pong nagagandahang bridesmaid, tulad ni Miss Fatima Tiran Lumugsa, Miss Farida Embonol, Miss Johanna Singara. Di ba kalimutan? Nasaan na po yung ating bridesmaids? Ay, sila na po. Okay po, okay. Tapos na po pala. So, na ang pinakagilid line ng dalawa, ang paglabas ng ating mag-asawa na sila, tama? Kasi nabasahan na sa kawinan. So, mag-asawa na sila. Okay, ano po ulit? Uy, ano tayo? Balik daw, ready na ready. Isang thumbs up naman po dyan pag ready na yung ating room. Yung kakay daw po niya. Yung kakay daw po niya, ma'am. Kailangan niya daw po kayo. Kakay. Ma'am, sino po yung kakay ni madam? Opo, yung kakay daw po niya. Hindi na? Okay. Magsasabay sila? Yung po. Okay. Hindi na po ba kasali yung kanyang parents? Siya lang po? Okay na, siya lang? Okay po. Ang pinakahihintay na lahat, ang ating pong wabong group na si Mr. Pio M. Matingkal. Clap naman po kayo. Clap naman po kayo. Masaya kayo eh. Masaya po ba kayo na may ikakasal? Di ba masaya? And now, the moment we have waiting for. Escorted by her guardians, sabay ko, hindi na. Escorted by her guardians, Mr. Alan Singana and Mrs. Jonia Companya, let us respectfully welcome our beautiful bride, Miss Alma Singkala. Clap your hands po!